Ngato, pag ngayon kasi kay Ti. Yang kasi kay. Yang kasi. Naka-steady naman. Sige hapon. Nahangin. King, ito bitang kuha na bang kuha? Kahapon niya basa. Law ni mo dapat nga di kayo ibuhat ka pakitan. Kaya kahapon, ang sakit ko rin. Hinakot na rin yan ibuhat. Okay, let's sing happy birthday! Ano na is dodong? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. From good friends and true. Okay, again. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Janelle. Okay, blow your candle. Yay! Happy birthday. Okay. Thank you. Sige, ikaw na mo. Okay, Jill. Abrihan na ito ni mo ko ang games before kita mag-parlor games. Umaya ka rin na. Ani sirit-sirit ko no. Okay. Ano naman gusto na abrihan? Amana. Ay, no. Sige, ko Okay. To Jim Jeff from Manang Nilmil. Okay, abrihan na yan. Sure, taga Chimanang, kaway kayo na. Wow, yeah! Wow! Yeah! Wow! Grabe! Grabe, okay. Oh, what's ini G-Shock? G-Shock word ko ini siya. 10,000 pesos. Wow, grabe, Jim. Grabe. Di na. Oh. Saro, magpuwapan mata ini ko mag-swimming. Di na magpuwapan mata. Okay. What can you siyempre, negosyo ni Lana Pilipili, corn bites. Okay, what can you say? Thank you. Thank you, ma'am. Oh! Thank you, Okay! Wow! Wow! Ato na ibutang na Ito na, mag-open pa ako gani. Nga di pa gani, hamok pa gani. Oh, hi, sunod din mo, Abrihan. Yan, okay, McDonald's. Gikan yan from Macdo, Cebu. Oh, grabe. Sponsored by Macdo, Cebu. To Jeep from Manong Clean. Ano yung kasunod ini, Abri? Ayaw, pag-isilang. Ha? Ay, tatanawa guys, isa-isa. Isa-isa ha. Wow! Oh, tanawa si Long Man Kwan Sweet. Wow! Eh, bakita? Eh, ginabo niya, Jeep. Ano na? Ano ini? Toys from McDonald's! Okay, next! Last but not the least, ako ilagay ito. Ala! Basahan na, ha? Basahan. Ano yan? Max Kuno. Okay. From Manang Clean. Ang grabe na po yung regalo. Ala! Wow! Ano yung Jeep, ha? Ito Nakita na, na, ha? sagay kaysa. Wow! Grabe! Okay. Isa. Wow! Grabe shoot from Frigo. Wow! Kaya syempre, comment niya si Daddy. Ano ba? Inspiration doon. Wow, partner! Okay! Palakpakan natin si Jack L. O, ano yung wala ang Jack L? Ali. Okay, you're welcome. Okay, parang
mo? Gutom na? Ha? Taon-taon? Okay, taon-taon. Hala, uy, wala silang ipicturan. Iyan na nga ako. Oh, Jeff. Uy, no. Kuha na ikaw.